Naging malinang puson ang 5 kaadlaw nga trade fair o ang gintatawag nga annual panagtawo trade fair and night market han LGU giwan nga han Department of Trade and Industry nga gindumara habong tuhan giwan kasumpayhan paghinumdum han 505th anniversary han giwan part in the first circumnavigation of the world kundiin maabot ha 41 nga exhibitors ang nagpartisipar nga nakiusati kang magkaiba-iba nga mga sektor nga gidasig ngan ginlaray ang ira lokal nga mga produkto tikang handicrafts, shellcrafts, agri-based products, processed food, ornamental plants ngadto ha services. Gidahan closing program ginaghat ni DTI Eastern Samar OIC Provincial Director Pedro Tan ang nga tanan nga MSMEs nga padayon nga i-develop ang ira mga lokal nga produkto ngan gamito nan andin papahigayon nga trade fairs ngan iba pa nga mga programa agud makakuha hin marketing opportunities. Ginrecognisar gihapon ni Tan ang suporta nga padayon nga ginahatag han lokal nga panggobernuhan han giwan na dako an ibubulig ha MSMEs hapag abot hin pag-promote han ira local products, makakuha hin kadugangan nga customers, nga mapahitaas ang ira sales, nga nakakakontribuer gihapon ha local economic growth. Ginmalasumat naman ni Honorable Councilor Kina Kuan Mabansag nga usang ordinansa ang ginpasa nga dahasang guni ang bayan nga nagtutuyo nga ma-institutionalized ang regular nga pagdumarahin trade fairs agud na suportaran ang nasabi nga industriya lakip na dinhi ang provision o pag-alokar hin insentibo sugad man na mga papremyo para han MSMEs. Ini nga inisyatiba inaguduso nga maipadayon ang mga programa nga nasuportahan local enterprises. Subay naman han consolidated sales report han DTI ang kabugusan nga benta didahan trade fair inabot hin 1,091,000 total cash and booked sales. Ngani nalapsan pa hini ang 1 million pesos nga sales target nga nakakabot hin 109% han sales target. Samtang nagpatapod naman ang Municipal Tourism Officer Ms. Janet Ramos nga magpapadayon ang suportahan ira opisina ngadto han MSMEs. Iyagintagan hinduon ang kontribusyon han local entrepreneurs kapag pa dukwag hin local tourism ngan hapag promote han bungtuhan giwan ngadto han mga turista nga mahusay nga destinasyon hapag abot hin lokal nga mga produkto, tourist spots, rekuhanon nga kultura ngan maupay nga pamataasan nga nagpapakita hin panagtawo o an kamaabi-abihon o hospitality nga ginpakita han aton mga kaapuy-apuyan nga duhan ekspedisyon ni Ferdinand Magellan 505 anyos na ang nakakalabay ha kasaysayan. Halain naman nga bahin, nagpapadayan ang 505th commemoration sa LGU giwan. Han naging papel han nasabi nga bungto ha siyahan nga paglibot ha kalibutan. Mangani kakulop nga adlaw Marso 16 ginbuhat ang wreath laying ceremony nga duhan Samar historical marker didto ha barangay Ngalos, Caloocan Island, giwan Eastern Samar. Ang Samar historical marker amo an ikatulo han maabot 34 nga mga historical markers nga nagsisirbi nga tigaman han ruta ha Pilipinas han promero nga sirkumnabigasyon han kalibutan. Ha pareho gihapon nga adlaw nagorganisar ang BLGU han Sulon Island hin commemoration activities. Iniin kasumpay han naging desisyon han LGU mahitungod han gale warning nga mahugot nga nagdiri hin pagbiyahe han mga sakayan pandagat nga ginpahimatngon han Philippine Coast Guard. Samtang hayan nga adlaw Marso 17 mahitungod han pagbulkas han gale warning nagpadayon ang commemoration activities nga pinangunahan han LGU giwan nga duhan Humonhon historical marker didto ha Humonhon Island. Tikang diniya giwan Eastern Samar Inimorin Salamida, Eastern Samar News Service.